Alright guys, okay, right now we will discuss about skill 25, right, in TOEFL, Longman, right, yang bagian listeningnya guys ya. Skill 25, apa ya, determine the topic ya. Ini ketika kalian mendengarkan, ini lanjutan dari skill sebelumnya ya guys ya. Skill, what is it? Skill 23, right, 23 ya. 23 itu apa? Anticipate the topic ya, mengantisipasi topiknya. Yang di part C ini ya, yang long talks ya, orang satu orang ngomong panjang lebar ya kan. Kalau yang part A ya kan, saya ngomong bahasa Indonesia saja. Part A ya, itu short conversation, percakapan pendek. Kalau yang part B ya, long conversation, percakapan panjang. Kalau yang C long talks ya, percakapan bukan percakapan. Kalau C itu satu orang aja yang ngomong ya, ngomong panjang, biasanya guru atau profesor gitu ya, atau dosen gitu ya. Tadi 23 ya, sebelumnya 23 itu antisipasi topik. Kalau yang 24 itu antisipasi pertanyaan. Nah baru yang 25 ini langsung tentukan guys topiknya apa dari ketika kalian dengar. Oke, di video ini nanti juga ada latihannya guys ya, ada audionya, bulenya ngomong, kalian tebak topiknya apa. Oke, saya contohin satu dulu ya di sini ya. Si cowoknya bilang gini, ini si cowok ya, si cowok aja ya bilang ya, laki-laki lah ya. The major earthquake that occurred east of Los Angeles in 1971 is still affecting the economy of the area today. Gempa bumi besar yang muncul, yang terjadi di timurnya Los Angeles tahun 1971 masih mempengaruhi ekonomi dari area tersebut sampai hari ini. Nah, topiknya adalah guys, apa yang kalian pikirkan? The topic of the talk is the topic of the talk is itu loh, the effect of 1971 earthquake on Los Angeles today. Jadi efek dari gempa bumi tahun 1971 di Los Angeles sampai hari ini gitu guys ya. Ya, jadi ketika dengar harus langsung tahu topiknya apa gitu ya. Coba kita latihan ya, exercise 25. Kalian siapin kertas sama pulpen, tulis angka 1 sampai 3 ya. Dengerin, ini ada percakapannya agak panjang ya, agak panjang. Ada yang pendek, ada yang panjang. Pokoknya kalian tentukan topiknya apa ya. Oke, ready? Pulpennya siap, kertasnya atau buku siap? Siap, langsung ya. Ready? 3, 2, 1, and go. Listening Part C. Exercise 25. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is... Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Number 2. The first part of Talk 2 is... In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Number 3. The first part of Talk 3 is... I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Now, let's see the answers. The first part of Talk 1 is... Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin,
and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? Number 2. The first part of Talk 2 is... In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Number 3. The first part of Talk 3 is... I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Alright, gimana guys? Susah nggak? Oke, langsung aja ya. Kita bahas bareng-bareng. Yang nomor 1 tadi si naratornya ngomong gini, the first part of talk 1 is bagian pertama dari omongan nomor 1, jadi audio nomor 1 maksudnya. Si cewek yang ngomong gini ya. Ini dosen ini palingnya. Welcome to Biology 101. Selamat datang di Biologi 101. Biasanya guys, nama pelajaran atau nama mata kuliah yang ada terus diikuti 101 itu basic. 101 itu sama dengan basic ya guys. Basic itu ya dasar, maksudnya tingkatan paling pertama ya. Awal gitu ya, basic 101 ya. I'm Professor Martin. Saya Profesor Martin namanya ya kan. And this is your laboratory assistant Peter Smith. Dan ini adalah asisten laboratorium kalian. Namanya Peter Smith. Dia memperkenalkan orang ya. Oke, pertanyaannya adalah what is the topic of talk 1? Topiknya apa dari omongan nomor 1? Jawabannya bisa bervariasi ya. Kalau dari saya pribadi, topiknya ini adalah the first day of class in Biology 101. Hari pertama kelas di mata pelajaran Biologi 101. Itu aja guys. Alright. Oke, apakah harus di bahasa Inggrisin sir? Ini topiknya. Enggak, kalian ketika nulis di kertas tadi itu kalau kalian tulis pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa, no problem. Yang penting kan benar ya gitu ya. Yang nomor 2 guys, kita cocokin bareng-bareng. Yang naratornya tadi bilang gini, the first part of talk 2 is, bagian pertama dari talk nomor 2, audio nomor 2 adalah si cowok tadi ngomong gini, in yesterday's class, di kelas kemarin, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire. Kita mendiskusikan gunung-gunung berapi yang berlokasi di area yang dikenal dengan Ring of Fire, cincin api. Cincin api itu wilayah pegunungan berapi guys ya. Jadi nggak cuma satu pegunungan aja, banyak. Jadi ya namanya Ring of Fire itu. An area which basically encircles the Pacific and includes the United States Mount St. Helens as well as Japan's Mount Fuji and Argentina Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Agak panjang ini. Area yang mana basically pada dasarnya encircles, melingkari the Pacific and melingkari Pasifik and includes dan termasuk juga the United States Mount St. Helens, termasuk juga gunungnya Amerika ya, yang bernama St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji, juga gunungnya Jepang, Gunung Fuji, and Argentina's Aconcagua, gunungnya Argentina Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Kalau Aconcagua itu adalah gunung yang tertinggi di belahan bumi bagian barat. Hemisphere itu belahan bumi. Most of the world approximately, kebanyakan di dunia ini rata-rata
ada 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire. Ada 500 gunung berapi aktif yang berlokasi di cincin api. And the eruption, ya, gunung letusannya, that take place there, yang terjadi di sana, are among the most violent in the world. Adalah yang paling brutal di dunia. Gitu guys. Right, terus today we are going to discuss the volcanoes of Hawaii. Hari ini kita akan mendiskusikan gunung-gunung berapi di Hawaii. Hawaii itu masih wilayah Amerika ya guys ya. Ada pantainya di sana, Pearl Harbor juga di sana. Yang Pearl Harbor itu yang ada filmnya itu loh guys, yang militernya Amerika, apa namanya, camp militernya Amerika yang diserang sama Jepang itu tanpa bilang-bilang gitu, tanpa deklarasi perang tapi langsung tiba-tiba diserang itu. Which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire, yang cukup berbeda dengan gunung berapi yang ada di Ring of Fire, di cincin api. Jadi nggak termasuk ya berarti ya. Okay, today we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from volcanoes in the Ring of Fire. Hari ini kita akan mendiskusikan gunung-gunung berapi di Hawaii yang mana cukup berbeda dari gunung-gunung berapi di cincin api. Oke. Topiknya apa guys kira-kira? What is the topic of talk 2? Topiknya adalah the volcanoes of Hawaii. Ya, dia setelahnya bakalan ngomongin tentang gunung-gunung berapi di Hawaii. Ya, itu topiknya. Tadi cuma Ring of Fire itu cuma ini aja, cuma pengantarnya aja gitu guys. Jadi topik sesungguhnya adalah gunung-gunung berapi di Hawaii. Nah, karena setelah itu dia panjang lebar bakalan ngomongin tentang itu gunung-gunung berapi di Hawaii, oke? Yang nomor 3 adalah tadi si cewek ya bilang gini, I hope you've enjoyed your visit so far in Washington DC. Saya harap kamu menikmati kunjunganmu sejauh ini di Washington, ibu kota Amerika ya. Today we are going on a tour of the Smithsonian. Hari ini kita akan pergi tour ke Smithsonian. Smithsonian itu lembaga ini ya guys, museum, juga pusat pendidikan juga yang ada di Amerika sana ya. Smithsonian. Oke, what is the topic of talk 3? Apa topiknya? Ya, topiknya yaitu tadi a tour of the Smithsonian. Tour dari ini ya, Smithsonian gitu aja. Oke, bener berapa? Bener semua ya? Atau ada yang salah? Alright, komen di bawah. Oke guys, abis ini langsung aja lanjutin ke skill 26 ya. Lanjutin ke skill 26. Oke guys, nanti di skill 26 ada ini guys, draw conclusions about who, what, when, and where. Menggambarkan kesimpulan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana. Nanti ada audionya juga kok. Ada latihannya juga, oke? Tetap siapin kertas sama pulpen, alright? Oke guys, thank you very much.